buenos días a la afición de EQUINEDGE y la Hípica TV. Bienvenidos para el show de pronósticos del Pick5 especial para la Breeders' Cup en Kineland. Nos acompaña Scotty McKeever y el señor Pascual Artiles. And let's begin with race number 7. Vamos a empezar con la carrera 7, Scotty. All right, so 2-horse race. That's it. The 9-horse Jackie's Warrior, who last year disappointed in this race and got headed by a horse and disappointed and didn't run very well. Kamari's the real deal. And but I think Rosario gets off of the 2, Kamari, who's a very nice horse, and the 5. So he had his choice. He chose the Steve Asmussen, but Jose Ortiz above Kamari certainly has a really big look. I would not ignore the 2-horse. I'm only going the 2 and the 9. That's it. Así es, para Scotty, la Breeders' Cup Sprint es una carrera de 2 caballos. Le gusta Jackie's Warrior, que el año pasado decepcionó como favorito. Joel Rosario venía a montar al número 5 y al 2. Se monta en el número 9 Jackie's Warrior. Así que prefiero al de Asmussen. Y le gusta mucho Kimari, la yegua, enfrentando a los machos, la de Wesley Ward, con José Luis Ortiz en reemplazo de Joel Rosario. Él piensa que es poderosa la amiga. Así que 2 y 9. For me, the only enemy that Jackie's Warrior has is Elite Power, the number 6. And you were talking yesterday about this horse. And this horse is very good. I know the distance is a little shorter, but there is a lot of speed, so this horse is going to close like a rocket. Este caballo va a cerrar como un misil, el caballo Elite Power número 6, y pudiera sorprender a Jackie's Warrior. Pascual, tu opinión. Sí, en teoría está más accesible el Pick5 del sábado que el del viernes, en la teoría. Fíjate que yo decidí buscar la caída de Jackie's Warrior. Ciertamente va ahora a una distancia como los 6 furlongs, donde le ha ido muy bien, tiene el 26% de win, y buena parte de eso es que él ha ganado 4 veces de 5 en las que ha corrido en esta distancia, pero la única vez que corrió en Kineland no le fue nada bien. Y sin contar que el año pasado perdió esta carrera. Entonces allí coloqué al número 5, Aloha West, que fue el que le ganó la carrera el año pasado. Me gusta mucho el 6, viene con 4 victorias consecutivas, tiene 15% de win, es el segundo acá entre lo que observamos en EQUINEDGE. Y bueno, como decidí multiplicar en esta carrera, completé con Kimari. Joel Rosario ciertamente se bajó de allí, pero se monta José Luis Ortiz en este presentado de Wesley Ward, que ha ganado muy bien sus últimas 2 carreras, con buyers por encima de 100, y eso es respetable. Y la otra escogencia es algo sentimental, el número 10, el de Jorge Delgado con Chantal Sutherland. Willie Boy ha hecho un buen trabajo, Jorge Delgado, con este caballo número 10, al punto tal de que en su última cayó tercero solo 5 cuerpos de Jackie's Warrior. O sea, le corrió bien a Jackie's Warrior. Así que bueno, decidí multiplicar en esta carrera 2, 5, 6, 9 y 10, buscándole la caída a Jackie's Warrior, que ya fracasó el año pasado en esta carrera. So Pascual is trying to beat Jackie's Warrior, and he's spreading using 2, 5, 6, 9, and 10. And it's time to see your analysis, Scotty. Listen to you for race number 8. All right. So in race number 8, I think the speed's going to stop. So you have the numero 5 and 7, very, very fast. And I think they're both going to stop. I don't think they're classy enough. If you sort the strength of race, they're mostly at the bottom. So losing money again. Losing money. Well, I mean, maybe Modern Games is very, very nice. What's interesting, what was interesting to me is to see this horse at 9-5 on the EQUINEDGE morning line. The next closest is 6-1 in Annapolis. Now, I know they love Annapolis, but Modern Games is the horse to beat. This is where Charles Appleby and Bill Buick are going to be tough. I really do. I respect the 8-horse Regal Glory a lot. And so I decided to add Regal Glory because I just think this is a really nice horse. And for whatever reason, if Modern Games in Annapolis isn't up to their, up at their par, then the 8 is going to have a big look. The reason I added the 10 horse was because this was your favorite in this race last year. You can see the Keeneland Turf Mile, and look, and didn't run as the 6-5 favorite. I don't know what happened. The horse is doing very good right now. I decided to add the 10 horse because they're trying again, Aidan O'Brien. And then the 13 horse, Kinross. This horse has Frankie Dettori aboard, and this is actually a really, really nice horse. It's got some really nice metrics. You can see the SOR been facing some top-notch horses. And look, one thing I saw is
look at this horse, you know, at 8 furlongs, this horse has got an 82 GSR. So it's going to do well going a little bit longer too. So I think that you can't ignore Frankie Dettori. So I decided to spread just a little bit, 4, 8, 10, 11, 13. I honestly don't think you need to spread more than that. Well, the number 4 is going to win the race, but if the number 4 is not winning for any reason, I don't see any reason to happen. The 13 that you said is a very strong horse. El número 4, Modern Games, es un caballo que luce para ganar la carrera. Scotty, sin embargo, multiplica colgando Regal Glory. El número 8, una yegua que va a correr con mucha fuerza en el tramo final. El número 10, Order of Australia, fue favorito en Keeneland hace un par de años y fracasó en esta carrera. Lo intentará de nuevo para Ada O'Brien. El número 11, el ejemplar Anápolis, la local, un ejemplar que corre muy bien en el pasto y anda en gran forma. Y el número 13, King Ross, un hijo de King Man, que es ganador de grado 1 en Europa, al igual que en Modern Games. Así que el 4, el 8, el 10, el 11 y el 13 para Scotty. Pascual. Yo siempre pienso que estas carreras de grama y más de la calidad de lo que vamos a ver entre viernes y sábado, pues los europeos tienen una ventaja. Me gusta mucho el número 4, volvemos a la historia del entrenador, y si lo analizamos rápidamente, este número 4, van a ver que para correr esta distancia, él tiene hasta 87, muy bueno. De por sí, cuando analizamos su capacidad para correr claramente las distancias de milla y hasta más allá de la milla, se le dan bien. Así que creo que tiene una buena oportunidad para ganar. El 13 es un caso muy parecido. La monta de Luca Dettori es buenísimo que venga a montarlo. Este viene con 4 victorias consecutivas y Luca Dettori hace el viaje, o sea, decide venirlo a montar. Y volvemos a la misma historia. Si analizamos su capacidad, su capacidad locomotora, su capacidad para ir a esas distancias largas o de milla en adelante, también está muy bien. Así que si me apuras mucho, yo creo que esta carrera va a ser para un ejemplar de Europa. Así que de los europeos, esos son los que más me gustan. Y después, busqué a los que han corrido acá. De los que han corrido acá, el que más me llama la atención es Anápolis. El Dirado Ortiz con Todd Pletcher viene a buscar su tercera victoria consecutiva. Lo ha hecho en una milla y un 16 en una milla en sus últimas 2 salidas. Su última salida lo hizo con un buen Bayer de 103, que claramente le da una opción de ganar esta carrera. Regal Glory corre muy bien la distancia, tiene hasta 7 victorias en la milla, y este siempre está allí en esta distancia. Tiene 7 victorias con 5 segundos puestos y corre muy bien en esta pista. Y mi otra marca en esta carrera fue el número 5, el de John Velázquez. Aquí ya buscando algún buen dividendo, ¿no? Corre bien la distancia, fue lo que más me llamó la atención. Pero si me apuras mucho, yo creo que el 4 y el 13, los europeos, uno de estos europeos va a ganar esta carrera. So Pascual likes the European horses, 4 and 13, and he looked for the local horses to spread using Anápolis, the number 5 Smooth Like a Straight, and the number 5 is Smooth Like Straight, number 8, sorry, Regal Glory, Anápolis, and Smooth Like a Straight. Vamos a la 9ª carrera de Keeneland. Se trata, vamos a ver la 9ª carrera, Scotty. Carrera 9, la 9ª carrera, para ver el nombre de la carrera, por ahorita no tengo de memoria. ¿Cuál es la contienda? Race number 9. Let's go a la 9ª carrera de Keeneland. Es el Longines Breeders' Cup Distaff. 3 horses, Scotty. Next is a single? Is not a single? No, well, look at 3 to 5 on the EQUINEDGE morning line. I think the 6 is going to run a good race, but I don't think this horse necessarily has to win. The 1 horse Malathat is a very, very nice horse. And how can you leave out a horse that has this is a very lightly raced horse, but look at the 8 horses pace advantage. I mean, this horse could get away and they might not ever catch her. So I didn't think you needed to go past the 1 and the 6. And then when I saw the 8's pace number, I'm like, okay, well, I got to throw the 8 in there. So that was my rationale for using those 3 horses. Scotty utiliza el 1, el 6 y el 8. Le gusta mucho Nest, pero él piensa que Malatá es un ejemplar de mucha calidad y que no va a estar la cosa tan fácil para la potra campeona de Todd Pletcher. Y la yegua Society, que ha corrido poco y viene en ascenso, está mostrando mucha velocidad. El pace de EQUINEDGE dice que Society va a controlar el paso de la carrera, y cuidado, se les viene de punta a punta Society, la número 8. Pascual, ¿cuál es tu opinión?
Mira, pareciera que las últimas 3 carreras tienen un ejemplar fijo para ganar. Para como ha corrido Next, a lo mejor le estamos buscando mucha vuelta a la historia. Sus últimas carreras han sido muy buenas. Incluso fue capaz de llegar segundo en el Belmont detrás de Mo Donegal. En teoría es la yegua del momento. Málata me gusta cómo ha corrido las últimas 2 veces. Lo ha hecho muy bien. Le gusta esta pista. Ha corrido 3 veces en Kineland y ha ganado las 3 veces. Le gusta este recorrido. Entonces, bueno, ya que decidí buscarle la caída Nets, que me extraña verla de cuarto en el win con 15%. Fíjate que Málata está de tercera, ponen hasta el 7 por delante. Me llama la atención. Pero bueno, aquí yo decidí ir en contra del sistema. Tengo el 1 y el 6 y el 4 ya es algo más de corazonada, pensando que esa última carrera ya ha sido un mal día para ella. Claire no puede ser tan mala como esa última carrera, donde deslució completamente. Pero si la lógica es lógica, aquí Next no debería perder. Yo decidí buscar la caída porque pareciera que las últimas 3 carreras tienen un ganador fijo. Pero bueno, 1, 4 y 6 en la carrera 9. So Pascual agrees that Net looks like the horse to beat, but Malata is a good option. He's looking to beat Nest with Malata and Clairier. And she had a bad race last time out, but he thinks that she can improve and be there trying to upset the distaff. Así que piensa sorprender Clairier, por eso que Pascual la coloca con esa malicia a buscar un buen dividendo. Race 10, the Breeders' Cup Turf, la carrera para los caballos que corren la milla y media sobre el pasto, la grama. Scott. Well, this race I had a tough time with, for sure. I really wasn't sure what to do with this, but I did sort the metrics, and you see 3-2 on Nation's Pride, top EQUINEDGE pick, top win percentage, and this horse has a very, very good SOR, and then the GSR, of course, is right there as well. I don't like Channel Maker. So, but I left her up there because she might be part of the speed. Now, bye Melvin, the one horse. This horse is going to, try to carry them as far as it can, but it doesn't really have a lot of class. So I'm not seeing that as well. This Mishriff, I believe this is one of the top grossing money earners of all time, $15.8 million. And so, I mean, he's earned a lot of money. And so this is it's a rough field Broom. This horse was in this race in the Breeders' Cup Turf last year and barely lost at 9-5. Now it's the EQUINEDGE second pick. I had to throw this horse in here because now I will say this, though. This horse is not coming into this race that great. So that bothers me a little bit, but I did add this horse as well. I left out a horse that maybe needs to be added in Masterpiece. It was really interesting to me that this horse was the EQUINEDGE long shot. But, is this a race maybe that Tyler Gaffleone might win because, he's over like 30 in the Breeders' Cup races? Así es, Scotty multiplica una carrera muy difícil, la Breeders' Cup Turf para Scotty. Le agrada bastante el caballo Mishriff. Le gusta igualmente los caballos de Charles Appleby, Nation's Pride y el caballo Rebels Romance, el número 5, caballos que tienen una genética alta, caballos que han corrido en eventos muy competitivos en Europa. Él agregó igualmente al caballo Broom, el de Aidan O'Brien, que casi gana el año pasado esta carrera. Así que él decidió multiplicar Mishriff, el caballo que ha producido casi $16 millones en su última carrera. This is the last race for Mishriff. Así que 2, 3, 4, 7, 11 y 13 para Scotty in a very tough race, una carrera difícil de nombre Race 10 ¿Quién era la carrera número 10 muy difícil para Scotty? Pascual. Cuando uno hacía el ejercicio con el sistema, de que el sistema te diera un ticket para el Pick 5, el sistema lo que más le gusta es el 7. Este no estaba el año pasado. Nation Bright, el 7, el irlandés. Fíjate que tiene 29% de win. Y repito, cuando hacías un ejercicio con el sistema de colocar un ticket de $120, por decir algo, la base del ticket o del sistema era este número 7. Yo creo que este es el caballo a ganar. Lo ha hecho muy bien las 2 veces que ha corrido aquí. Claramente su entrenador lo ha ido llevando para buscar esta carrera. Sus 2 presentaciones en Estados Unidos han sido solventes.
Yo creo que este es el caballo de la carrera. Incluso ya la última vez recorrió la 1.5 millas, lo mismo que va a recorrer el sábado, y lo hizo muy bien, ganando hasta más fácil que la primera vez que ya corrió. Ya corrió aquí y eso es una ventaja. Creo que el enemigo está en el establo, que es el 5. El detalle es que el 5 va a correr por primera vez aquí en Estados Unidos. Yo creo que el Godolphin se va a llevar esta carrera, o el 5 o el 7. Y creo que Apple va a llevarse también la carrera. Este tiene 4 victorias consecutivas y de 4-4 corriendo la 1.500. Eso es respetable. Sí, y estos caballos se adaptan rápidamente a los Estados Unidos. Si el caballo se adapta a la pista de Kineland, este va a estar decidiendo. Y después nos revisamos, no busqué a ningún otro europeo en esta historia. Yo creo que esos dos son los caballos europeos de la carrera. Y bueno, buscando de los americanos, decidí quedarme con el 2. Fíjate que Joel Rosario vuelve a la conducción de este presentado por William Mott. Rosario ya lo ha hecho ganar un par de veces. Tiene de 5-5 en la distancia y de 2-2 en Kineland. Eso es muy respetable. Yo creo que aquí está la carrera. No inventen mucho. 2, 5 y 7. De ahí no sale. Pascual entonces con el 5 y el 7, los caballos europeos y la yegua local, Warlike Goddess, enfrentando a los machos aquí en la Breeders' Cup Tour. So for Pascual, the mare, Warlike Goddess, facing the boys in the Breeders' Cup Classic and the Breeders' Cup Tour. The Breeders' Cup Classic is the next race, but he likes most the Euros Nation's Pride, the number 7. That is the single for the ticket generator. The ticket generator likes the number 7. And the number 5 Rebels Romans. Así que para Pascual, esos 3 números. Let's talk about the Breeders' Cup Classic, and you have a single, both of you. I mean, everybody's gonna. Hopefully, if they're smart, they're gonna have this single. And No, I'm not smart. You're not. You didn't single the 4? No. Okay, well. Scotty, aprovecha, Scotty. I mean, Pascual, you're next to him, right? Can you hit him or something? Come on. Stop the what? Okay, no, don't start with me. You already know. What do you like? How can you not? No, Flightline is the horse to beat. I don't know. He's facing something new in this race. He beat Secretariat, for God's sakes. What do you mean the horse to beat? Like Flightline. Okay. Listen, look, kid, let me help you here, okay? Because you need some help. Let me just break this down for you. First of all, Life is Good does not want this distance. I'll tell you that right now. This horse is going to go. No, but Life is Good is not my second pick. Who's your second pick? It's Taiba. No, Epicenter is going to be second. Ice Cold. Exactly. Epicenter is my third pick. Yeah, it's going to be 4-6 cold, and then Taiba's going to run on, and Olympiad's going to run on. Hot Rod Charlie might run up. Taiba is a joke in this race. Good. You should no way that you should be putting Taiba. This horse is going to have to. What does Trevor say? I get wings or some shit like that. Like, come on, stop it right now. You know, you look at the paper here. Big deal. Like, this is Flightline. No, I mean, this is like another ball game. Like, Zenyatta is my favorite horse. If Zenyatta was facing Flightline, Zenyatta would get her ass kicked. Okay, this is a no-brainer. Well, Zenyatta was very good, but she beat a weak field when she won the Breeders' Cup. I would probably agree with you on that. Flightline's just a different ballgame. That's nothing against Taiba or Life is Good. Life is Good has barely hung on against weaker horses as well. The GSR goes down to 73. This horse. Yes, I agree, but he's going to be an issue at the beginning of the race, at least until the final turn. He's not going to be easy. It's not going to be easy. And I don't know. It's not going to be easy. Know. Flightline, no. Okay, whatever you want. I'll tell you. So you're telling me that if this horse run the mile in 94, Life is Good is not able to reach that. He's able to do it. He's not going to close, but he's going to be there. He's going to be there. Who's going to be there? Life is Good until the turn. He's going to be in the. He's going to be like in last place, just like picking up the horse poop. I don't know. Life is Good se le van a salir los ojos siguiendo a Flightline. Yeah, exactly. Well, the pace. You know where he's going to be operating? The pace he's going to be looking up Flightline's ass. That's what he's going to be doing. I can tell you right now. Flightline is not good. I guess said that to you yesterday. Flightline is not a good breaker. Stop, smack it. Did you just say you should never use Flightline and not good in the same sentence? Ever. Is not a good breaker. Ever. The number 2 is going to break ahead.
You know that. Life is good. I'm just telling you. Seriously. Okay. No, look at. First of all, you have to understand. With Flightline, here's what's going to happen. Life is good. Flightline could duel with Life is good if it wants to. Pratt is too freaking good. Pratt knows he's on the best horse. Life is good's going to go. I doubt he has EQUINEDGE, but if Pratt saw that this GSR was 74, he'd stay 5 lengths back. So Life is Good is ridden by a bad jockey. So the jockey is not going to think what to do with the horse. To make difficult the number 4 the race. Yeah. Oh, come on. The horse is good. Yeah. So what Chris said there, but listen, Life is good. Hey, listen to me. The number 4 is the likely winner of the race. I'm not saying that it's not going to win. So I'm saying that there is a chance that the number 2 is going to mess up the number 4. This is why you can't get away with that. You're going to take away hard-earned money that people are going to bet, and they can't be thinking, well, maybe Taibo can be Flightline. No. People single Flightline hard and heavy and build everything around it. Así es. El señor Scotty le gusta Flightline como base. Finito. Él dice que este caballo es like Secretariat, dice que es como Secretariat, que va a destruir al grupo. Yo le estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, que es un gran caballo. Yo no tengo duda de Flightline. La duda es en esta carrera la presencia de Life is Good, no porque Life is Good le pueda ganar, sino porque Life is Good va a crear un escenario de velocidad que no sabemos cómo pueda manejar Flightline, y es una duda real que tengo, aparte que está cambiando de pista. Si eso ocurre, pudiera abrir la ventana que un caballo al final avance, y los que van a avanzar van a ser el 1 Taiba y el 6 Epicenter. Eso fue todo lo que dije. And I will imagine if the number 4 lose this race. Imagínense si el 4 pierde esta carrera. Pascual. Yo pienso que si Flavien Prat es lo suficientemente inteligente, que lo es, porque pienso que es un buen jockey, él puede dejar que Irado Ortiz tome la punta. Life is Good no llega a esa distancia. Así que tarde o temprano ese caballo se va a parar. Tiene el caballo de la carrera, y hay dos cosas que, más allá de los numeritos que pudiéramos analizar aquí, que a mí me extrañan, soy sincero. Me extraña que el sistema no lo ponga a poner a Flightline con solo 19%, me parece muy bajo, pero bueno, respeto al sistema. The system is saying something that is, why not putting 40% or 50%? I don't know. I didn't invent the system, but the system is saying something. I remember several times a person that is in this group now used to say, oh, if the win percentage is under 20%, it's an open race. And we have only 8 horses and the top horse has 19. Well, I don't know. Ahora, fíjate, continue talking. El caballo en los 10 furlongs tiene 94. En teoría, es la mejor distancia para correrlo, y ya lo demostró en su última salida. Eso por un lado. Por el otro lado, al menos que Bob Buffer nos esté engañando a todos, que no lo creo, porque me parece que es un entrenador muy serio. Buffer declaró hoy que ver a Flightline es como ver a American Pharoah, triple coronado que entrenó el señor Buffer. Cuando un entrenador como Buffer, que lleva un caballo como Taiba en la carrera, dice que este caballo está muy por encima del resto y que sus aspiraciones son poder lograr un segundo, un tercero, uno pudiera pensar, o nos está engañando a todos, cosa que no creo, porque aquí son muy serios en ese punto, y más un entrenador como Buffer, o claramente este es el caballo de la carrera. Y lo último que me termina por decantar por el caballo, y no sé si se verá aquí bien, Scotty, pero miren esa foto y vean cómo va el galopador. Esto fue hoy. Mira cómo va el galopador. O sea, el galopador va tratando de contener a esa locomotora. No inventen, señores. Este caballo no pierde la carrera. Este va a ganar y va a seguir demostrando que en este momento es el mejor caballo de los Estados Unidos. The 4 Flightline is the single of this show for the late Pick5 for the Breeders' Cup on Saturday, November 5th. Let's see the website, Scotty, EQUINEDGE.com. Visiten la página EQUINEDGE.com. Ya Scotty lo va a poner en pantalla. Usted puede tener Get One Week Free, el botón que está en el medio, hacia la izquierda. Obtenga una semana gratuita del sistema. Lo puede usar en las Breeders' Cup por una semana gratis. Así que nada más tiene que poner allí sus datos, su usuario. Ni siquiera le va a exigir la tarjeta de crédito. Y usted puede registrarse y puede tener los Free Coaching Classes, que fue el botón que hizo clic Scotty. Usted en el calendario escoge cualquiera de las clases y se registra con su correo electrónico, y ahí le va a indicar la hora y por supuesto usted está eligiendo la fecha, y va a ver Scotty explicándole cómo usar EQUINEDGE en vivo para pronosticar las carreras y ganar dinero. So,
I wish you good luck. Les deseo buena suerte, muchachos. And see you next week. Nos vemos la próxima semana. Good luck in the Breeders' Cup. Buena suerte en las Breeders' Cup. A través de Hípica TV, por cierto. Okay. All right. Well, great job, you guys. And Pascual, good luck on your ticket, Pascual. Hey, we both at least agree on Flightline. You know what was nice about this? It was nice that me and Pascual were ganging up on Alfredo this time, because it's usually you two ganging up on me. Bueno, let's see what happens. Let's see what happens. Well, I already have 2 coffees on my way. You do. You 2 do. coffees on my way because Friday's races. So Thank wish you, you good luck, guys. Yeah, Well, wish you and don't forget, at 8:30, you have a preview for the Breeders' Cup of Saturday with Scotty and a magnificent list of guests, including Matt Dinerman. Are the others, Scotty? Yeah, let's see. Let's take a look at that right now. Let me pull this up. I saw the email just come through. We had sent, by the way, there we go. Hold on here. This will pull up. So I think I did something wrong here. So, well, I can't, but I will tell you who it is. It's Matt Dinerman. We've got Gina Piccolo. We've got Dave Weaver. And then last but not least, we've got Sarge. Yep. Okay. Sarge. So I wish you good luck with your show. Thank you, sir. And don't be so stubborn in the show. Yesterday was very, very easy, and you were bullying me. Even talking about the coffee, it was very quiet and serious. Yo estaba muy tranquilo y serio cuando Scotty estaba ahí buscando echar broma y tratar de minimizar los pronósticos, señor Artiles. So, les deseo suerte, señor Artiles. Nos vemos mañana en Hípica TV. Hípica TV estará transmitiendo las Breeders' Cup. Hípica TV is broadcasting. Let me do this small commercial. Hípica TV on YouTube is going to be broadcasting the Breeders' Cup Friday and Saturday. I don't know, Scotty, you can open a tab to see what is the address of the YouTube channel so the people can get the live signal. And you also have a special handicapping show so the people can be, looking at the races, go to the show, getting picks and winning with EQUINEDGE. Y ganando con EQUINEDGE. Si usted, Scotty también va a estar al aire el viernes y el sábado con programas de pronósticos que les pueden servir para jugar a las carreras de la Breeders' Cup y ganar. Buenas noches, señores. Good night. Ciao. Bye, bye. All right, guys. Ciao. Good night. Thanks, Scotty. Good luck today. Okay, you too. Thank you so much. We'll see you about 8:30. So great job as usual, Alfredo, and hopefully we'll see you on tonight's show. So we got a big show tonight. We got Sarge, we got Matt Dinerman, we got Dave Weaver, Gina Piccolo, and we're going to cover, of course, the Breeders' Cup Classic. We're going to look at the last, I think, 5 races. I think we're going to look at like race 7 or race 8 through race number 11, and that's at 8:30 p.m. Eastern time. So hope to see you all there. Thanks a lot for joining us here on the Hípica TV.